pour moi, le sens du rêve, c'est accomplir l'impossible. 自分の夢っていうのはやっぱりそんなスピーカーの向こうにで演奏してるような音楽の神様みたいになりたかったわけで。Это некий вот такая вот путеводная звезда, твоя мечта, которая тебя ведет по некому выбранному пути, который придает тебе силы справляться с различными сложностями. 当然可以没有诗，不过是雎鸠离了河中之洲，秦时月照不到汉时关。不过是阳春吹不响号角，长夏转瞬凋落。不过是浮云在不动游子心意，苍苔也不必长上我们的嘴唇。但我们的心又如何乘着万里细浪，飘然来到彼此身旁？让我们安静几秒钟，思考什么是梦想。Мангсян, да, или мечта. Я думаю, что это какое-то такое вот очень глубинное желание, идущее глубоко-глубоко изнутри, и то, о котором ты всегда думаешь, то есть оно всегда с тобой в сердце, ведь не зря в иероглифе сян есть сердце, да. Всегда это свет в твоем, так скажем, сердце, да. Мечтой с детства было именно обучение в Московском университете имени Ломоносова. Я родилась и выросла в маленьком городе на юге России. Это Ростовская область, город Волгодонск. Я всегда хорошо училась, но и никогда не была даже в Москве. Не бывала ни в других странах, ни в других городах. И моей мечтой было поступить в Московский государственный университет. Но это казалось такой несбыточной, далекой-далекой мечтой, потому что я видела главное здание МГУ только на картинках, я видела его по телевизору, и всякий раз, когда я смотрела на изображение главного здания Сталинской высотки Московского университета, у меня все сжималось внутри, и очень-очень хотелось однажды стать студенткой этого университета. Каждый человек, он в некоторой степени творец своей судьбы, потому что мечтать, безусловно, нужно. То есть обязательно нужно прикладывать усилия и делать некоторые шаги в достижении своей цели. 在残夜将近时，你会看见梦想，那飞鸟掠过城市的上空，它们的叫声响成一片，它们飞渡湖与月，并继续飞往云霞明灭之间。Je me suis refaire. Je pense que la danse m'a un peu sauvé la vie. Mais si j'étais pas danseur, je pense que je serais en prison à l'heure qu'il est. Parce que j'ai vécu dans un quartier difficile, où c'était pas facile, violence, mauvaises choses. C'est très facile de prendre la mauvaise direction où j'habitais. Et moi, pour tourner en fait, devenir un méchant garçon, on va dire ça comme ça. Voilà, ça m'a sauvé la vie, ouais, franchement.
un peu par hasard. J'avais 12 ans, je prenais des cours de capoeira. Dans les rues, il y a plein de danseurs qui sont là, qui performent, qui s'amusent. Et donc c'est assez facile de se retrouver. Donc plein de jeunes qui étaient avec moi, qui se promenaient autour et qui voyaient les danseurs performer. Donc on était là un peu admiratifs, en train de se dire que on a envie d'essayer nous aussi, on a envie de leur poser plein de questions. Donc tous les étés, j'allais dans le centre de Paris pour aller retrouver ces personnes justement et essayer d'être sur le côté et copier leurs mouvements. Et je leur demandais parfois des conseils. Et en fait, je me suis fait un peu tout seul. Et ils étaient à peu près dans la vingtaine d'années, des adolescents parfois. Et ils étaient assez cool, ils étaient assez détendus. Et je pense qu'ils aimaient la danse et c'est juste de partager leur passion avec les gens autour. Et c'est quelque chose qui m'avait touché, donc je pense que ça coulait de source pour moi d'apprendre cette danse. La plupart de mes amis me disent toujours que je suis né pour ça. Parfois, j'ai tendance à penser qu'ils exagèrent, mais J'ai toujours été vraiment un grand travailleur, que si on s'accroche à ses rêves, on peut tout réussir. C'est souvent une question de confiance et de persévérance. mon plus grand défi, je pense que le plus difficile pour moi, c'était d'avoir confiance en moi. Parce que généralement, on te demande devant plein de gens, en train de vous regarder. Tout le monde a les yeux braqués sur vous. C'est très facile de stresser, c'est très facile de perdre ses moyens. Pour la première fois en 2013, qui a lieu au Japon chaque année, qui s'appelle Summer Dance Forever. Et j'ai jamais réussi à passer les auditions, il y a toujours quelque chose qui clochait. Et je pense que c'était ma confiance en moi. Arrivé là-bas, je stressais et c'était impossible pour moi de le faire. Et à chaque fois, je ne passais jamais les auditions. En 2017, je suis retourné à Osaka, au Japon. Et déterminé comme jamais, j'avais mangé du lion, j'étais préparé. Et j'ai gagné. J'ai gagné la compétition. Si tu crois pas en toi, personne ne peut le faire pour toi. Donc au final, je devais juste croire en moi et... Pour moi, le sens du rêve, c'est accomplir l'impossible. Je pense que j'ai juste persévéré et au final, j'ai réussi à vaincre mon stress, ma phobie et... La danse a changé beaucoup de choses dans ma vie, vivant en Chine. Les shows télé, forcément les shows télé. Je suis devenu une star en Chine parce que cette émission télé, entre guillemets, m'a propulsé aussi à un autre niveau. Je suis arrivé dans ce show télé, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est-à-dire ce que je fais le mieux, c'est danser, performer, c'est d'affirmer ma personnalité. Et c'est aussi un mode de communiquer avec d'autres personnes. Je pense qu'il y a spécial en Chine, je pense que les gens sont plus ouverts et ils sont assez ouverts, ils m'acceptent assez vite. La danse, ça rapproche. Je pense que j'ai réalisé mon rêve il y a déjà 10 ans de ça. Qui a fait que les gens, en me voyant, ont commencé à m'appeler le dieu du hip-hop, le dieu, j'y croyais pas. Et je dis non, mais je fais que danser, je fais rien de spécial. Et je pense qu'aujourd'hui, mon rêve, c'est de juste partager autour de moi ma passion. Si je peux faire en sorte que des jeunes commencent la danse parce qu'ils m'ont vu danser, je trouve que c'est un accomplissement en soi. Il faut choisir sa vie. Et je pense qu'en grandissant, on peut faire des choix qui peuvent tout changer. Et que peu importe ce que les gens disent, parce qu'il faut vous dire qu'à chaque fois que vous surmontez une difficulté, vous devenez plus fort.
rêve, c'est ce qui va te faire tenir au jour le jour, t'accrocher à tes espoirs. Peu importe où tu viens, peu importe ce que tu fais dans la vie, un rêve peut te faire comprendre qu'il faut que tu changes. C'est seulement il faut y croire et il faut le vouloir. Si tu le veux, tout est possible. Lettre du 26 juin par Philippe Jacotet. Que les oiseaux vous parlent désormais de votre vie. Un homme n'en ferait trop d'histoire. Et vous n'en verrez plus à travers ces paroles qu'une chambre de voyageur. Une fenêtre où la buée des larmes voile un bois brisé de pluie. N'écoutez que le bruit de nos soucis. Ne pensez plus à ce qui nous arrive. Oubliez même notre nom. Et quand nous volerons portés par la légèreté à travers toutes ces élisoires, mûrs que le vent pousse, vous n'entendrez plus que le bruit de la rivière qui coule derrière la forêt, et vous ne verrez plus qu'étinceler les yeux de la nuit. 有梦的人，看得到造物无言，却有情；看得到寒尽后的春生。Это некий вот такая вот путеводная звезда, твоя мечта, которая тебя ведет по некому избранному, выбранному пути, который придает тебе силы справляться с различными сложностями, которые, безусловно, в жизни любого человека встречаются. Какие-то сложности, трудности, какие-то перипетии судьбы. Но мечта – это тот свет в сердце, который позволяет двигаться дальше. Но если сам человек не будет настойчив в движении к своей мечте, то она, скорее всего, не реализуется. То есть обязательно. 梦想是出发，千山万水随意行去，不管星辰指引的是什么方向，哪怕明镜里已是秋霜。ドラム道というドラムの道を追求するっていうことは若い頃もう夢だと思ってたし、それで夢が叶ったのかそうなのかわからない。最初にロックを聴いた時にすげえわあ、目をつぶるともうなんかコンサートが想像できるのね。まだその夢を追いかけてます。まだ道半ばです。死ぬまで続けようと思ってます。大学辞めた。その学費を持って東京に行ってバンドやったりアルバイトしながらバンドやったりしてたんだけど、きっとあの頃夢に向かって動き出した初めての時だったんで、他にはないけどその夢に向かってる感覚がものすごい楽しかったんだと思う。その時のアルバイトはね、高層ビルの窓拭きやってて、ビルからロープ下げて、で窓の外側をこうやって拭くんだけど、っていうか体を動かしてると頭は使わなくていいんで、曲作ったりいろんな音楽のことを考えながら、一番辛かったはずなのにあの頃が一番
楽しかったなと今でも思う。東京に出てきて大きなコンテストに参加したんだけれども、そのコンテストで優勝したバンドは解散してしまって、そっからなんかだんだん商業的に成功していくっていう、なんかどんどんなんか幸せじゃなくなってきて、でその時に自分は何をやってるんだろう、で自分の夢は何だったんだっていうことにちょっとずつ気づき出すということになります。じゃあもう一度ジャズをゼロからやろう。うちの田舎、四国の香川県ってとこだけど、そこにも一軒ジャズクラブがあって、演奏が始まって叩いてんのに「こらドラムうるさい！他のソロが聞こえんじゃろ!」って言って、もう本番の途中に怒鳴るわけ。それでもう「ああ」って叩けなくなって、でそしたらそのマスターが私のところ来て首根っこ掴んで「なんじゃこのざまは」で客一人一人のところにこう連れて行って「おいこいつのドラムはうまかったか、よかったか、正直に言え」。お客さんも言えませんよね。いえそんなとか言いながら一人一人「おいよかったかよ言え」。もうまたその時にもう終わったら泣いてね、涙が出てきて、ひょんなことから中国に行くチャンスがあって、ブーイーと知り合って、でブーイーの住んでるユエンズに行って、そこがまあ素敵な、私ら外国人はああいうのが素敵だと思うの。もう貧乏な生活なんだけど、音は出せて楽器があってバンドがみんな一緒に暮らしてて、それで夜になったらギター弾いて歌って酒飲んで、わあここいい。なんかどんどん自分の夢に近づいたかな。自分の夢っていうのはやっぱりそんなスピーカーの向こうにで演奏してるような音楽の神様みたいになりたかったわけで、彼らを見てると自分の若い頃を思い出すよね。で彼らのために、何かをやってると常に自分がその初期衝動の中にいるような、感じになるので幸せ。自分の中国の若者が自分を見る目が、ああ自分の夢は日本じゃなくニューヨークでもなく中国で夢が叶ったんだ。中国人は爆風スランプを知らないから、ファンキー末吉しか知らないから、
もう中国に来て中国ロックと出会って32年、もう人生の半分以上中国ロックと共に過ごしてことは、若い頃もう夢だと思ってたし、死ぬまで続けようと思ってます。まあできたら私が死んだら北京にお墓を建ててくれて、ロッカーたちね、友達に建ててもらって、そこにこう書いてほしい。中国ロックを最も愛した男、ここに眠る。雨にも負けず、宮沢賢治。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし分かり、そして忘れず。野原の松の林の陰の小さなわらぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を背負い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもよいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、皆にデクノボーと呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたい。没有一颗心会因为追求梦想而受伤。当你真心渴望某样东西时，整个宇宙都会来帮忙。Кажется, что мечта должна быть у каждого человека, и, наверное, где-то в глубине души она есть у каждого человека. Просто очень многие люди на этой земле, да, они настолько погружены в ежедневную суету, в ежедневные проблемы, в ежедневное решение каких-то задач, а мечта — это все-таки что-то такое воздушное, да, что-то такое не тяжелое. Люди такие вот несколько как бы погруженные, может быть, в какие-то, сложные ситуации, да, и так далее. А может быть, вот у таких людей и нет мечты. Но как только они заимеют мечту, остановятся, подумают, и у них появится мечта, я думаю, что и жизнь всегда изменится к лучшему. Что мечта меняет жизнь к лучшему. Счастливые люди, они имеют мечту. Александр Сергеевич Пушкин. Приметы. Я ехал к вам, живые сны за мной велись толпой игривой, и месяц с правой стороны сопровождал мой бег ретивый. Я ехал прочь, иные сны, душе влюбленной грустно было, и месяц с левой стороны сопровождал меня уныло. Мечтанию вечному в тиши так предаемся мы, поэты, так суеверные приметы согласны с чувствами души. «流波江月去，潮水待兴来。让我们安静几秒钟，思考什么是梦想。梦想如船，远远与黎明相望。我们渴望走进那光明中，自己也化为光。Mwaka ukingoni,
tutakiane heri, wale wa safari kwa heri. 我不去想是否能够成功，只要选择了远方，便只顾风雨兼程。Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. 雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ。With a strange color of dream, every shape is like tongues. 让儿时的梦想发芽吧，看着它渐渐长大。La nature est un trésor magnifique. J'aime imaginer son côté magique. Necesito esa puerta que me dabas para entrar a tu mundo. سمعته يخاطبني بكل رقة لما الورود سأمنحك البستان كله Akta kümik zam ör Amrta kümik hal olun 且将薪火试新茶，诗酒趁年华。